Друзья, саламу алейкум. Муин Гафуров первым зайдет в октагон из Таджикистана. В октагон УАЕ, это арабская организация, если не ошибаюсь. Вот, и он будет выступать 15 января текущего месяца, уже через 6 дней. А через 6 дней Муин Гафуров зайдет в октагон. Буквально через несколько минут мы начнем прямой эфир с Муином. Сейчас подождем, немножко люди наберутся, и мы начнем. Насколько я знаю, Муин Гафуров уже готов. Вот, сделаем небольшое такое напоминание, друзья. Муин Гафуров выступал, последний раз он выступал в организации One Fighting Championship. В упорнейшем противостоянием, и по каким причинам мы все знаем, он уступил, мы все знаем, что он там даже не дали ему нормально вес гонять. В общем, он не восстановился, только по этой причине проиграл, и то проиграл по очкам. Вот, и предыдущий его бой Муину, сейчас обсудим этот момент. Муин, салам алейкум. Салам алейкум, рахматуллах. Альхамдулилля, ты как, брат? Отлично. Как тебе удобно, на русском или на таджикском языке делать эфир? Все. Значит, друзья, мы сделаем эфир на таджикском языке, на YouTube-канале выйдет с русскими субтитрами. Поехали. Муин, саламу алейкум, як боригар, дарбораи ватан гапзандар, ватанчилар вазият, обу ҳаво, воду ҳаво, чилар якам танаб кард. وعلیکم سلام وعلیکم سلام برادرایی که اینجا ما را تماشا میکنن و هم بهترین اقوام شما رو کم در کنار ای سبب در Мама что берун кросс медали видел, так что кросс медали? Озе факат зала. Ага. Беговая дорожка, да? Машаллах. Якун салам алейкум, Мунджон. Она айни холл настрой рухони мисолига мегакурс самочувствия саламатического айни холл. Alhamdulillah yakın test kanalıysa sporla da bakalım. Ya mahkum güzel, ya mahsullar güzel. Mahsus var. Ama tenka. Fakat barma. Şahsız pas, he? Şahsız pas. O da doğru. Şahsız pas. İncima. Aynı holda Darşanbe xudo xohad kaj Abu Dhabi parvo dori. Haga bega, haga sham. چند ساعت را هیجان چند ساعت بپری؟ Akura tuta bilagisa, tuta ne tuta. سکندان تو قطعی تیم پارا چقدر وضعیت چند ساعت میپری؟ سکندان تو اکادون چه کوزی دهم ماجو organizator به بالای چیزا سه این هوایت من سکندان میگم زور محمد داره زور چه تونه ما خدمت می‌کنیم ما خیلی زور ماشاءالله. این هول در چند تا بود که کنترل بستگی؟ یک تا بود یا یک چند تا؟ نه یا بود فقط بود. خیلی تگاوی باید خیلی ممنونم که organizace اگر یا اون کسایی که نمی‌شود در سازمان مشکل است تو کام روزی نمی‌شود. این organizace yakın organizacja maqsad yakın organizacja bu xudmon force divay kontraktni ores ya ves ya champion madadar agar ma kaçamo da pide bolo Yon Banez. O ana var ya champion madadar ma kabul karo banja kalshu akasa shabu boy madnichi و دیگه خیلی متفاوته این هوای دیگه بود فهمو او چمپیون که من ندارم چمپیون که بعد یا سوال دیگه تو در کدام کاتگوری برنامه میگی 61 یا 66 دقیقاً 66
То есть тут я шастяк на мехоян барабарка. Вадиво шастяк, худо гуша папида иншаллах башасяк. Ози айни хол чанд кило дигам дайта. Кайнака. 1 кило 600 грамм. Ина ози инҷа савр омадаги мака. Инҷа савр омадаги. Инҷа савр омадаги дар бораи комплекс кам агар нахуга. Комплекс навнест. О, бале. Ин комплекс навни якум занаш кардем, яъни зане ки мақсад медорад якум занаш. Теннис дора, кайна бозали футбол дора. Бозали мешудаги. Я дамиазна аст, пора зане дора. Ҷа бассейна сауна маҷора. ин толоре ки мисоли гап одамо медоранд нишинанд ҳама толори калон чанд ҳазор доллар мебаранд. Анани шакаги дам медорад. Нек доранд хеле толоранд. Од ам иҷа дора ҷои теннис сауна ка. Зузо зада дора дида ташода бошад. Ҳо дида будум ман. Анам ҷа бо зали бассейн шам толор бадаги. Машалло, машалло, беҳтарин. Ман фикр мекунам ки агар тезтарак пандемия гузара худо хоҳад шуда шаванд, турнири калон баргузор гардад ҳамҷо ниҳоят мешавад. Вале чиз ҳақиқан фикр буд ки ҳамон организатсияи арабский ҳатти организатсияи Eagle ана дар Tojikiston мехоҳанд як барнома гузарондан. Roz bошад. Roz ям касалиё рава беҳтарин мешавад. Вале муинҷон бояд боша агар ту бояд ҳатти Мавлиди Хайбуллаев баромад мекардӣ, чӣ гап шуд, чӣ хеле шуд, мисоли гап саломатӣ безеб кам тараф накарда бароям чиз мутаваҷҷеҳ шавем. Да, бурая яка чӣ гумояд. Ҷа як бор намози гуфтем, ки чӣ лайка мешавад. Ҳамун рӯзон хакам маҷлиси аллоҳ дар сал шидем рафтем. Мо фикр кардем ки ям асоса шодам каранги ами ҳузур грип софа хали просе. Юрес ганет ядам 70 кило шудам ҷарам. 4 кило ям даруд мекардам иншаллоҳ хали сал омад. Наш Коронавирус? Касали мақсад акадо. Ами ханки меза ханки зайге. Шамоз ракта? Не, ханки капора. Не. О, пома зама кавча. Хали там зайге. Ора меза. Они там. Машаллах. Машаллах. Тоба. Хахи худой дигар касал нашавем инҷо. Ту медонӣ дар ҳар зимистон Таиланд мерафтӣ ва медибрад ва ҳамин бадани ту одат кардаги буда дар гармии Таиланд, Америка бисёр чӣ кардаги буд барои ҳамин сабаб фикр. Мумкин хайр раҳмо маҳкам даган бо мерам. Пешан бо мерам раҳмо маҳкам нашидам. Ой, тағдир насибаи бад чиз виза дорӣ барои Америка рафтан? Ара Америка меояд. Виза дошти ки туда без ягон хел мушкила ту виза метиҳанд ку? Акози фақат додам. муинҷо часпидӣ. охирон саволи ман ҳамин буд ки бе ягон хел мушкилӣ ба ту виза ҳамон вақт чӣ мекарданд? Медоданд айни ҳол виза надорӣ Америка барои чӣ? Ба чӣ сабаб? Ма мақсад ки визам муч омаду вали яка надорам. Дорози буд яка. Акози бояд яка павлида ки приглашение назарат мекунад. яъне ки аз рӯи гапи гуфта мешавад ки хатти Мавлиди бо ҳамроҳии Мавлиди Хайбуллаев вақчи интерес надорад ягон баромад кунад. Худо ака ҳама чӣ гуфта самай любовь мемад. Нема медонам фақат любовь кас тайёри дашт. Бояд масъала фикрам ки фақат ҳабибам задам медонам чизаю. Як саволи дига вообще худ мехоҳӣ ҳамин бояд талаб мекунӣ ё талаб намекунӣ? Ман акоз я бояд талаб. Яка ҳам я бояд ман дадагия. Оз иншаллоh ки ҳам бояд ман дадам. Ҷе вай интерес ҳама шармо мешавад. Баравай тамашаллоҳ розӣ бошад дар бои калон ҳама дашавад. иншаллоҳ дуо мекунем. ҳама кас чанд 800 писаги башар дуо мекунем ба ҳаққи муинҷон ки муин дастболо гардад. Барои чӣ якумин файтери тоҷикӣ 2021 сол иншаллоҳ
برآمد میکنم. انشالله خدا رو شما کی یک با یک مسئولیتون مواجه شده که نخده نخده سمسه کی ما اگر کی بود برو باید کنترک کنم اول بعدی بود کنترک کنم ما اجازه داریم هم باید فکر فقط در این سفر نگذاشته کرده یک کس نیست. Фахму. Значит, как говорят, за спиной пока не будем смотреть. Хаштум вопрос на Ари Хат. Хат Шамезаном, какие планы после боя, куда улетишь, обратно в Духанбе, в Америку, это все уберем, брат. Тогда Саули Гамметим. Муинджон, дараборей Харифи тут, дараборей Харифи тут был бароман, киши медуни, тут Киева, Айджева, Халифа, Терай. Бароши. ما کاری میکنم داد که تو ما باشه تماشا من سفر کردم دو باشه تماشا کردم مقصد بوی اخیرون چالش کردم اگر اخیرون بوی تو تماشا کردم برداشتی شدم هر فصل دنیا اگر تماشا باشه یا پایانی میشه تماشا کردم دو باشه نه بگو سفر بعد نیست خیلی خوبه ما طرفا برای حرکت کنیم انشاءالله خوب میشه. ماشاءالله ماشاءالله. انا اینجا اگر یه سوال دیگه دارم تا از منطقه سوالی خو بیرون درباره خورشید نظر کم تدقیق کن و این حال با سازمان یانگ ایگل انا کانترکت کردگی تو میسوری گفت همچون برادری هست که هم وقتی هموی هم وقت در تمرینش هم چطور رول اساسی وای نبودی میکنی برای کم تدقیق درباره های خورشید نظر پوزه اگر تیارش الحمدلله خیلی رفتیسه همه طرفا بیستش پوزش رفته خدا وقت شهر میگواد باید داریم که باید همین سبقه صدور همین جایزه کارچی کبالان شده انشاءالله همین چیزا ما باید میدونیم انشاءالله یکم الله خودش قوت بشه گرام پی دادن دو گرام پی توجیه الان خود دادن بعد ابو جن یارماس عزیز حبیب الله عزیز در مخشکلای همون بازی این حال امزال خمونوام دوداره میدونم اگر که خدا رو گوش فینال دارم اکی باید فینال رو گرام دارم نگی تو فینال باید میگرم بله بله خوشش همه چی داره برای فینال همه سپارینگ تنیروی موشنی ترینروی موشنی همه هسته دیل گرده همه چی داره انشالله قطعی نبود شبه برای عبدالعلی باید اکنون ما ببیون بگو یا جا خدا رو گوش ما بیون سلام اکنون باید جا بود باید نمون رسیم نمیم اوجه دا برامات را بخواه تایور میشه اوجه بایم تایور نمیم الله همون رزلتات ترکیه سپورت تاجیکستان آمدین تاک با خط تاک یجویا میریم تاک ابزیاد ندامی مهوریبای خوشت یجویا میریم بادو نفت اکا اوجه میریم انشاءالله همراه امروزه بهترین موینجان انا دیگه اگه سوال دارم حضور آمد اکنون باید اگه خسنگی بکنیم مایده از ما کشیده میگه غلبه موینجان غلبه کن برای بس برای مردمی تاجیکستان غلبه ایده بهترین توفه بهترین خدمت انشاءالله اللهم اتمنى جواب مشاهدون قدم تو تماشا اللهم جواب مشاهده دهنی و کشمون دعا کن انشاءالله دعایش متیسر میگیره مستجاب میشه انشاءالله ستان اصلی دیدیم دعا میکنیم موینجان گام بسیار الله دعا خب همه بچه سلام گو اکه احترام بخیر خودتا همه سلام السلام علیکم و رحمت الله خانم خب دوستان عزیز با موین غفورов این بود بخشمون تقدیم با موین غفورov انا خانم شدین همه فهمیدین این حال گفتیم گپو موین تیاره خدا بخیر انشالله هم مثلا دعا باشیم حقیقتا هم ستان دعا باشیم انشالله این بچه غلبه را به دست میاره یکم سوال دیگه من داشتم معرفت یک 3 دقیقه دانشتون بودیم
Agar bergerak, agar bergerak di sini, ham kheli daga uruskan.